What is ND score? Aggregate nutrient density index score. Okay, the aggregate nutrient density index or ND score ame jahaku kohuchu. This is a scale system of scoring of food based on their nutrient content. Okay, ranging from 1 to 1000. 1 ରୁ 1000 ଭିତରେ ତାର scoring ଅଛି as per their nutrient content of the food. Okay, yeah, जो food टा हमें खाइले we are protected from diabetes, blood pressure, and all the non-communicable disease, and we have a long life and healthy life. Okay, each ND score is based on a possible score of 1000 to 0, with 1000 being the most nutrient dense and 0 being the least nutrient dense. Okay, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି because nutrient dense food ର meaning ହେଉଛି କି you can take any amount of food that doesn't harm your body. Okay, but if you take other foods like high caloric food, less nutrient food, like ଆପଣ ଯୋଉଟା ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ବେଲେ ବେଲେ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଘରେ ଚିନି ଖାଉଛନ୍ତି and all this packet food that are only ଜିଭକୁ ସ୍ୱାଦ but କ୍ୟାଲୋରି ବେଶୀ ଅଛି but ଏନର୍ଜି ବହୁତ କମ ଅଛି ଏନର୍ଜି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ବହୁତ କମ ଅଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ମାନେ କଣ ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଯଦି କମ ଥିବ କ୍ୟାଲୋରି ବେଶୀ ଥିଲେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ସୋ ପୋଷକ ତତ୍ଵର ଆମାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଆମେ ବଢେଇବା ତାକି we remain healthy for lifelong. Okay, so most nutrient ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି most nutrient dense foods to least nutrient dense food ଏଗୁଡାକ ସବୁ केल और वाटर ग्रास जोड़ा अपन राइट साइड देखुचंती दिस इज केल और वाटर ग्रास ठीक अछि एटा एंड जहाकू आमे छोट कोबी टाइप रो माने फूल कोबी टाइप रो पत्र ग्रीन कलर रो ओके केल बोली कह जाय ताको कोलार्ड ग्रीन्स दिस इज कोलार्ड ग्रीन्स आल्सो. Okay, so this type of fruits jaha apan dekhuchanti radish cabbage beans sprouts cabbage kobi beans sprouts tomatoes pomegranate sabu all this top 20, so top 20 food which can you eat any amount you want. Okay, that's why this screen is very important. Apan ero ଗୋଟେ screenshot ନିଅନ୍ତୁ so that ଆପଣ ଜାଣି ପାରିବେ କି କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ମତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ. बेले बेले अधा लोक था जो मैंने कहे ना सर फास्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बट जो मैंने रियल बेनिफिट ऑफ फास्टिंग आम कैंप को आसिक बुझी जमी आसवा आगे आप शुणुले आम टेस्टिमोनियल्स सो फास्टिंग रो बहुत महत्व रही जो मैंने बुझे वंस न बुझिकी आप करेंगे बिकज मेंटल सेटअप आप आसबनी ठीक अच्छे आम रेकमेंड करूँ वीकली फास्टिंग एंड पर डे एटलिस्ट 16 आवर फास्टिंग एंड 8 आवर ऑफ ईटिंग ठीक अच्छे बट जो माने अधा लोक था कि ना सर कले एमती असुविधा होची कौन होची सो आमे तांको न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाया पे जो थरे कि सफिशिएंट पोषक तत्व थिबो एवं फाइबर थिबो तंतु फाइबर माने कोन तंतु जो तंतुटा आपणकर कोन करिवो कन्स्टिपेशन करे देबनी एवं आपणकर ब्लड रे जदी कोलेस्ट्रॉल किंबा ट्राइग्लिसराइड किंबा सुगर बढ़ी ताको कैप्चर करके से बाहर फिंगी देबो सो दिस इज द रोल ऑफ फाइबर और न्यूट्रिएंट डेंस फूड आपनको एनर्जी प्रोवाइड करिवो आपनको विटामिन्स प्रोवाइड करिवो आपनको मिनरल्स प्रोवाइड करिवो जो थरे कि आपनको एक्सटर्नली भी किछि नेबाको पड़िबोनी. Okay, so these top 20 foods that you must have to remember and take a screenshot of all these things. ठीक अच्छे so आपण आउ थरे कहि दोची देखंतु and all the pictures भी आपनको साइड साइड रे दिया हिची so एथे किछि डाउट हबनी आपनको कहउची मु and yeah next पळा आसीबा हमरो yes सेही सेम स्क्रीन हाई ग्रेडियंट फूड एंड लो न्यूट्रिएंट फूड जोड़ा आमे कहउछु so हाई रे आमे जोड़ा दउथुलु ऑलरेडी कैम रे भी आपनको देइछु एवं ता सहित आमे आपनको बुझेइछु व्हाट द बेनिफिट्स या एंड यस दिस इज केल जोड़ा मु कहउतली माने जदि आपण चिन्हि न पारिबे तार फोटो भी आमे आपनको पई अरेंज कर देइछु सो दैट दिस टाइप ऑफ जो माने अपडेट्स रहउतबे नॉलेज ऊपर those who are coming in the morning because morning sessions is most powerful and energetic sessions आपण मनको पे so morning रे कम से कम हेल्थ रो नॉलेज टिके नियंतु कम से कम एटलिस्ट आमे जो वीडियोस गुडा को आपन को हमरो चैनल रे दउछु कि आपन जोडा पठौछु आपन देखंतु so that you will gain every good things there. Okay, and जो मैंने फॉरगेट कर जिन से मैंने हमर एप्स थ्रू you can get every videos also. Okay, so kale collards turnip greens swiss chard spinach mustard greens okay broccoli cabbage iceberg lettuce ये सब all you know but after watching this also because अपन फोटो रू भी अपन जानि देबे व्हाट इज दिस मतलब जिंसटा कोन
Okay, so these are the very important things for your diet. Okay, then uh, yes, he developed a formula called G bombs for all these NCD patients or high nutrient dense. G means greens, all the greens starting from your green leaves from home, starting from बेलपत्र तुलसी पत्र घरे जोटा अवेलेबल होची to your green juice. ग्रीन स्मूथी करिवारे आमे जेमति प्रोसेस आपनको बतैथिलु, ग्रीन स्मूथी रे बहुत न्यूट्रिएंट कंटेंट रहउची and that should be your morning best juice to get energy. Okay, and then beans ame kono pai kohu, beans re it contains so much of good amount of protein and fiber. Okay, जो माने प्रोटीन मु पतला हेउची कहबे ताको में good amount of protein. Animal protein is not a good protein, but best is your plant protein. Okay, best is okay. And then onions it will provide you the sufficient amount of fiber with anti-inflammatory property. And ଯଦି ଆପଣ ଅନିଅନ୍ସ ଖାଇବେ ଆପଣ ଦେଖେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଗାର୍ଲିକ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି, ବିକଜ ଇଟ୍ ହାଜ ଏ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ପ୍ରପର୍ଟି। ଆପଣଙ୍କର डाइजेशन ଯଦି ଠିକ ସେ ହଉନଥିବ डाइजेशन प्रॉपर्ली ହବ, so it is a very good property. Mushrooms ଆମେ ପ୍ରାୟ this common cold season we advise for mushrooms because this is very important food that contain high amount of micronutrients with potassium also, and it's a good for your to prevent your common cold or influenza or infections. So mushrooms ର ଆପଣ ଯଦି soups ନେଇ ପାରିବେ, and last is berries and seeds. Seeds in the berries you all know ଅଙ୍ଗୁର, and last को seeds ଅଙ୍ଗୁର ପରେ seeds ମାନେ ମଞ୍ଜି, any ମଞ୍ଜି जोटा कि स्टार्टिंग फ्रॉम आमे फ्लैक्स सीड कहिताऊ, सिसाम सीड कहिताऊ, राशि लडू कहिताऊ आपण जोटा घरे नउछंती हैला, एंड पंपकिन सीड्स बेले बेले कहिताऊ, तापरे आपण प्राय जोटा हमरो मार्केट को भी आसी बेले बेले आपण देखिबे कि फ्लैक्स सीड जोटा आपण अमेज़न रे भी ऑर्डर कर दे परिबे जदि आपण घरे मिलुनी. So it's a very good amount of seeds contain micro minerals like calcium. Highest source of calcium is these seeds. Okay, so upon milk upare ete ori हबार नहीं, not milk and eat more amount of this ଆପଣଙ୍କର जो foods ଆମେ କହିଲୁ. So remember this formula G bombs. Okay, greens, beans, onions, mushroom, berries, seeds, these are your super foods. Okay, anti-diabetic herbs ମୁଁ ଆରଥର already କହି ସାରିଛି 5 herbs that is very very important. Just superficially we revise these things and then we go to our question answer session. So anybody has any doubts still, you write in a chat box any doubts regarding diabetes, blood pressure, obesity, your medicines, everything. Okay, you have any doubt you just write in the chat box. Okay, so last को ମୁଁ chat box देखिकी जो माने जो हिसाब रे क्वेश्चन पचारिते तार से हिसाब रे आंसर दिया हबो. ओके, सो फर्स्ट स्टेज मु जेंति कहितली डायबिटीज पई, as you all know diabetes is responsible for increased generation of free radicals and defective oxygen antioxidant defense systems because ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ जो टॉक्सिन्स ଆମେ ऑलरेडी आपन कहि सारि जो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिजीज, टॉक्सिन्स इनसाइड बॉडी. ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯଦି ବେଶୀ टॉक्सिन्स ରହିବ ମାନେ वेस्ट मटेरियल ରହିବ that causes accumulations. वेस्ट प्रोडक्ट कोठु आसीबो, आइदर हम फूड रो आसीबो किबा हमरो जो सेल डिवेरियस गुडा धीरे धीरे मरुछंती सेथिरु डिवेरियस गुडा आसीबो, एंड that is cause your free radical or that is called oxidant. Okay, and this oxidative stress is responsible for progression of diabetogenic process and the physiological effects of diabetes जोटा आपण देखुचंती weakness लागिबा माने आपनको बारंबार परिश्रा so many problems आसे due to this oxidative stress. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ antioxidant rich fruits and this natural herbs ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଉ. Therefore antioxidant rich foods have a good dietary intervention in the management of type 2 diabetes. ओके, ऑलरेडी आमे कहिछु ड्राइड हर्ब्स इन स्मूथी आल्सो आमे कहिछु स्मूथी आपण जो सकाळु तयार करछंती सेथिरे ओनली जो ग्रीन जूस करथले आमे आउ दुइटा जिंस ऐड करिया पे कहिथिलु, गुटे मेथी एवं आ गुटे हला हमर सिनामन. ओके, दालचीनी जोटा कहूँ बिकज दालचीनी जोटा सिनामन जोटा इ मास्टर एंटी डायबिटिक हर्ब मन रखु यार बहुत स्टडीज भी आसिलानी बट लोके जानू ना मास्टर एंटी डायबिटिक हर्ब. आपण मेडिसिन कहीं मेडिसिन सो मेनी साइड इफेक्ट्स अछि, बट if you take this type of herbs then it has a very protective effect in our body because cinnamon has the key substance called methyl hydroxychalon polymer MHCP that stimulates the glucose uptake inside your cells. Okay,
and the polyphenols polymers in cinnamon upregulate the expression of genes involved in activating the cell membranes of insulin receptor. So जो insulin आपनकर cell टा resistant ହେଇଥିଲା ग्लूकोज को भीतर को पशिया को दौ नथिला एबे जेहेतु इंसुलिन सेंसिटिव ହେଇଯିବ ताहेले ग्लूकोज को भीतर को ଯିବ ଏବଂ ଆମେ एनर्जेटिक पाई परिबा जो ग्लूकोज टा आपनको ब्लड रे बढ़िबनी बट आपनको सेल भीतर को जाई के आपनको एनर्जी प्रोवाइड करिवो दिस इज कॉल्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी ओके सेटा ही हमें चाहूं सो एटलीस्ट 1 चम्मच 1 टीस्पून 5 ग्राम पर डे सिनामन आपनको दरकार ठीक अछि टेक दैट इन द ग्रीन जूस ब्लैक पेपर गोलमरीच जोटा हमें कहू Piperine, the chief alkaloid, has anti-inflammatory property, antioxidant property, antimicrobial property. आपन यदि पेट भी खराब हितो भलो हिजिवो सो these are the herbs जोटा medicines हिसाब रे हमें आगत ताको यूज करूथलु but due to this westernization of medicines so many antibiotics have come and that's why people now forgetting all these good things okay it helps in the absorption of various vitamins and other nutrients and it enhances the digestive tract function this is very important because digestive tract functions देखंतु जो डायबिटीज पेशेंट मानकर प्राय कोन कॉन्स्टिपेशन रहउतबो कोन पे कॉन्स्टिपेशन होबो बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग डाइट एंड डायबिटीज रे कोन हुए हमरो न्यूरोपैथी हुए तो हमरो जीआई ट्रैक्ट किबा हमरो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अछि मुहरु हमरो एंड एनोस जाए सेतरे गोटे नर्व अछि ताको ऑर्बैक्स प्लेक्सस बोली कहंती एंड मेशनर प्लेक्सस बोली दुई प्रकार नर्व अछि ओके तो सेटा जते बेले खराब हे जिवो ड्यू टू हाई ब्लड सुगर जुगु ताहेले सेटा ठीक से स्टिमुलेट करि परिबोनी आपण जदि कुंथेबे भी ठीक से झाड़ा होबोनी आपनकर सो इट इज कॉल्ड मतलब गैस्ट्रोपैरेसिस इन डायबिटीज सो सेतरे कोन हबो आपनकर माने नर्व टा जेहेतु खराब हे जिछि आपण जो सिग्नल टा ऊपर दउजंदी सेही सिग्नल ला सेठी पहुंची पारुनी तो सेथि पई आपण सम एम्ति जिंस नेबे जोटा लोकली आपन काम करिवो आमे तो ऑलरेडी इनिमा टेक्निक आमे बतैछु जोडे कोलोन क्लीनिंग रे आपन हेल्प करिवो ता सहित आपण दिस ब्लैक पेपर टाको इंक्लूड करिवे ओके 1 चम्मच गोटे चम्मच एटलीस्ट पर डे जहार बेसी कॉन्स्टिपेशन रहउतो एटलीस्ट 3 चम्मच अप टू पर डे ऐड करि परिवे सो इट एनहांसेस द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शंस ता जोटा अछि आपनकर ओके so this is the thing जोटा मु आपनको देखेबी कोतले digestive tract functions रे या highlighter because this digestive tract is very important for us to yes this digestive tract starting from mouth to anus is very important to keep it clean because the father of medicines Hippocrates he told 90% of your disease is due to this tract okay if you keep clean this tract your GI tract then no disease will occur okay so this is very important to clean your system first and he also told ki the human body which is clean inside will not affected with any disease okay and 54% in 24 acha then next is fenugreek okay fenugreek जाको हमें मेथी बोली कहउछु या fenugreek जाको हमें मेथी बोली कहउछु 54% decrease in 24-hour excretion of glucose as well as reduction in total cholesterol also in insulin dependent diabetes okay you can ask me in the end okay now even a doubt you should write in the chat box so 5 grams of powder fenugreek seeds 2.5 gram capsules twice a day or 5 gram per day you can use which is statistically significant in the reduction of fasting and pp blood sugar also so जो मानकर फास्टिंग एबे भी टिके टिके बेसी रहउची एई हर्ब्स मु ऐड करिया पे आपन मन कहिची आपन मन काइंडली एई हर्ब्स टा सब जगह रे मिलुची घर पाखरे मिलुची आनी की रखंतु and it is your the best medicines to protect you from diabetes dreaded complications of diabetes like heart attack like godo kativa ophthalmopathy kidney failure so many complications are there so if you want to protect that you must keep these 5 herbs in your home because this fenugreek or methi have 55% fiber so they can slow down the rapid absorption of glucose okay it normalizes the glucose after meals also and improves the insulin response okay then you already know yeah, honey holy basil or tulsi ame samoste janichu ama samoste ghare bi achi and it's a very good plant to prevent not only diabetes also from cancer okay because
17.6% reduction in blood sugar in the significant placebo control trial. The Journal of Clinical Pharmacy also taku certify କରିଛି, and it helps in improving the immunity and generally strengthen the body. It also normalizes the triglyceride level in the blood and lowers your cholesterol level and lowers your blood pressure, inflammation. Okay, and ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି କରୁ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଇଯାଏ ଘରେ ଆମେ ତୁଳସୀ ଅଦାର ମାନେ କାଢା ତିଆରି କରିକି ପିଇଥାଉ. That's a very good and homemade remedies. Okay, and last is your curcumin, turmeric, and this is very important. That's why ଆମେ ସକାଳେ ଆମକୁ କ୍ୟାମ୍ପ ରେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇଛୁ how to take that. ଆପଣ ସକାଳୁ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗୁନଗୁନା ଟିକେ ଉଷୁମ ଥିବ, ସେଥିରେ କୁରକୁମିନ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ वन टीस्पून, because curcumin is a strong antioxidant. जो oxidation injury ଆପଣଙ୍କ body ରେ ଚାଲିଛି, to prevent that, curcumin is one of the best antioxidant to use. And also it has antibiotic property. ଯଦି ବି କୋଉ ମାନଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ ଚାନ୍ସ ରହୁଥିବ ତାକୁ ବି ଆମେ କୁରକୁମିନ୍ କହିଥାଉ. ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ୟୁରିନ୍ ରେ ସୁଗର ଯାଉଥାଏ. So for that patients it's a very best medicines to use. Okay, and it inhibits the oxidation and internal rusting process, because it protects against the free radicals that are caused by cross linkage and the high sugar. Okay, so the curcumin जो हल्दी कहूँ से गोटे सब्सटेंस थाए कुरकुमिन. ओके, ताकू आमे सेटा ही आपण सब जिंस को प्रिवेंट करे. ओके, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एसोसिएटेड विथ डायबिटीज एंड हेल्प्स टू क्लीन अप द मेटाबॉलिक वेस्ट. So curcumin is a very good herb for the liver, which is affected in the diabetes also, because ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇପ 2 डायबिटीज पेशेंट ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଥାଏ. ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଯଦି ଲିଭର ରେ ଫ୍ୟାଟ ରହିଗଲା, ଦେନ୍ ଲିଭର ସବୁ ଜିନିଷ, ଲିଭର କଣ ଆମ ଶରୀରର ଲିଭର ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି. ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋସେସ କରେଇବ, କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ମାନେ କୋଉ ପାର୍ଟ କୁ କୋଉ ଫ୍ୟାଟ ଯିବ, ମାନେ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଫ आवर बॉडी. ओके, ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଫ୍ୟାଟ ଜମା ହେଇଗଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ डायबिटीज, दैट इज कॉल्ड फैटी लिवर. फैटी लिवर ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଠିକ ସେ ଲାଗିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏନର୍जेटिक ଲାଗିବନି, ୱିକ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିପେସନ ରହିଥିବ. All these issues will come. Okay, so to prevent that, curcumin is very important. ସକାଳୁ ହଳଦୀ ଖାଇବାଟା ବହୁତ important. So combine all the 5 herbs in equal proportion also and mix in a store of jar ready for the ready use. ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ 5ଟା herbs ଯୋଉ କହିଲି ତାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଜାର ରେ ସବୁ କମ୍ବାଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋପୋର୍ସନ ରେ, याकू गुटे वन माने याकू सपोज 100 ग्राम ने अराउंड 500 ग्राम्स लेखा समस्त हर्ब्स को इक्वल प्रोपोर्शन रे आपण रखी कि ताकू गुंड करी गुटे डब्बा रे आपण रखी आपण ताकू यूज करि परिबे. स्मूथी जेतेले तैयार करछथि, ग्रीन स्मूथी सेथरे आपण मिसै कि भी आपण देई परिबे. ओके, and thanks a lot for today's classes, because जो माने मिस करथिले they get to know this thing. So I hope yeah, perfect. So finally so many people have joined our classes. Yeah. Gopaneshwar has sent our different links of our apps. तले अच्छे अपन देखंतु links of the app बोली कि जो मैंने डाउनलोड करना हंती, गोकर्ण kindly send the link of the app separately, so that जो मैंने apps टा डाउनलोड करना हंती कम से कम apps रे डाउनलोड करंतु, so that सेथरे सब जिंस हमें जेतु देबा they will get that. Sir, I'm traveling, so may not be able to coverage after. We are at Boram. It's good. So, any doubts if you have, अपन मने पचारि परंतु, and any अपन उनको class केमती लागिला, and anything you can ask. So one by one, तो मनकर डाउट अछि हाथ टेकंतु, आमे तांग अनम्यूट करिबु, एमती हाथ टेकिले, so that आमे तांको ओके ओके. फर्स्ट टेकिछंती हमर जगेश्वर आचार्य बाबू. यस, मु आपन अनम्यूट करूची, पण काइंडली तांकर कोहंतु. सर नमस्कार. नमस्कार नमस्कार कोहंतु. नमस्कार सर. नमस्कार. हेलो. हाँ 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 सर मु तो काली मो टेस्ट रिपोर्ट पठेइथिली. यस विटामिन यस ता तो विटामिन रिपोर्ट वार्डनेस लैबोरेटरी दबो. ओके, किंतु मोर जो ट्राइग्लिसराइड 160 अछि, कोलेस्ट्रॉल 259 अछि. मु तो आज क्लास से आप सुनिली. यस, किछि नॉलेज हैला, बहुत बढ़िया. समथिंग नॉलेज आई गेन आल्सो. ओके,
କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଫେରିବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବୁଛି। ଟିକେ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ବସି ଟିକେ କଥା ହେଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ନା ନଲେଜ ପାଇପାରିବେ ଆମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡିଓସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦେଖିପାରିବେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଛି ଆପଣ କେତେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଦେଖିଲେ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଗେନ୍ଡ ଏ ବେସିକ ନଲେଜ ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ। ୱାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇଜି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଓକେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଠିକ ସେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି। some other people making sound please ଠିକ ଅଛି ସାର୍। yeah ମୁଁ ତ okay 5 ହର୍ସ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିଲି। yes ତାକୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଶିଖିଲେ ଆପଣ କାଇଣ୍ଡଲି ନୋଟ ଡାଉନ ଆପଣଙ୍କ କରନ୍ତୁ। 5 ହର୍ସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଲି ଆଜି। yes very nice ହଁ ମୁଁ ନୋଟ ଡାଉନ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ବଢିଆ କଥା ନୋଟ ଡାଉନ କରୁଛି। ଓକେ ଆଉ ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଡାଉଟ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହବ। obviously ଆପଣ ଆମେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ସବୁ ନ୍ୟୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମର ଆମେ କ୍ଲିୟର ନୂଆ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଏନ କରିଛୁ ତେଣୁ ହଁ yes ହଁ ମୁଁ thank you ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଗ୍ରୀନ ଜୁସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ହୁଁ ଆଉ 5 ହର୍ସ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଇ ଶୁଣିକି ଭିଡିଓରୁ। perfect very ଯାହା ଟିକେ nice ଡାଉଟ ହଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ଭାବୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ବି କିଛି ଡାଉଟ obviously କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡାଇବେଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହେଇଯିବେ no need to worry about diabetes and all this thing ଠିକ ଅଛି yes ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ because ଆଜ୍ଞା your health is your ଆଉ ମୋର property ତ ରେଞ୍ଜ ଏତେ ଅଧିକା ନାହିଁ। ହୁଁ that's why ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇପାରିବେ ଲେଟ୍ ମୋର କିଛି ତ ଏତେ କରିବାକୁ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକା ନାହିଁ। ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ମୁଁ ମୁଁ- ମୁଁ କୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣାୟାମ ବି କରୁଛି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ। you can do ଇନହେଲିଂ ହୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେଲ ତାର ଯୋଉ okay ତାଲିକା ଅଛି କୁମ୍ଭକର ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ହୁଁ ରେଗୁଲାରଲି କରୁଛି। ହୁଁ ହାଫ ହୁଁ ଆନ୍ ଆୱାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଣ୍ଡ ହାଫ ଆନ୍ ଆୱାର ଇଭିନିଂ। okay ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଫୁଲ ଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଜାଣିଗଲେ ଭଲ କିରି। ମୁଁ thank you ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ ଭିଡିଓ କଲେ ମୁଁ ପଠେଇଛି ଭାବୁଛି ଆପଣ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର କାଇଣ୍ଡଲି ସେ ହେଇଯିବ। ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ yes that doesn't require any medicines ଆପଣ ଆଜିଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ବିନା ମେଡିସିନ ରେ ମାସେ ପରେ ଟେଷ୍ଟ କରି that will come to normal okay yeah ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଭାତ ସେନାପତି ବାବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ବହୁତ ପତଲା ହେଇଛନ୍ତି ଲାଗୁଛନ୍ତି and so ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ହାଉ ମଚ୍ ୱେଟ ଲସ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କେତେ ୱେଟ ଲସ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ 97 ଗଲାବେଳେ ଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ସାଲ୍ ଅଛି 80 so 70 କିଲୋ around ସାର୍ 17 କିଲୋ ୱେଟ ଲସ୍ ନାଇଁ କି ସାର୍ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଗଲାବେଳେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର HbA1c ଥିଲା 8.9 ହଁ ଏବେ ସାର୍ ଅଛି 5.9 ୱାଓ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଗୋଟେ ତାଲି ହେଇଯାଉ ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଫ୍ଟର 2 ମନ୍ଥ ଆଇ ଥିଙ୍କ 2 ମନ୍ଥ ୟା 3 ମନ୍ଥ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ସାର୍ ସାର୍ ଓକେ ପରଫେକ୍ଟ ସୋ ଆପଣ ସାର୍ ମାନେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁ yes ସାର୍ now you are completely free of diabetes no need to worry at all and ଆପଣ ସାର୍ ଯଦି follow କରୁଛନ୍ତି because you gain that knowledge in camp also and it's very much ସାର୍ effective and for you ଯୋଉମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଏମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି those who are taking bunch of medicines ଡବା ଡବା ମେଡିସିନ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କାଇଣ୍ଡଲି ତାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆଜ୍ଞା those who cannot come also join online course ଆମର ଅଛି ଅନଲାଇନ ରେ ଘରେ ଥାଇକି ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ମୋ ସହିତ ପର୍ସନାଲ ଭିଡିଓ କନସଲଟେସନ ରେ ଚାଟ୍ ହବ ମୋ ସହିତ ଅର ଅଡିଓ କନସଲଟେସନ ରେ ଚାଟ୍ ହବ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରେସିସନ ଯିବ ତାଙ୍କୁ and ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଯଦି ଆମେ ଯୋଉଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଥାଇକି କରିପାରିବା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭେରି ବିଜି ପର୍ସନ ଦେ କ୍ୟାନଟ କମ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ କୋର୍ସର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରେକମେଣ୍ଡ ଦେମ୍ ସାର୍ ଅଲସୋ ସାର୍ ମୋର ଦୁଇଟା ସାର୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ୟେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ପେଟଟା ସାର୍ ବେଳେ ବେଳେ କାଟୁଛି ସାର୍ ହୁଁ ପେଟ କାଟୁଛି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ପେଟ କାଟିବାର ପ୍ରଥମ ରିଜନ୍ସ ହଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଆମେ 5ଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କଣ ଭୋକ ନ ଲାଗୁଥିଲେ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେଟା ଦାନ୍ତ ଅଛି ସେତିକି ଥର ଚୋବେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଲାଲ ସହିତ ମିଶି ଖାଦ୍ୟଟା ଭିତରକୁ ଯିବ ବୁଝିହେଲା ମିନ୍ସ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାଇଭା ଯୋଉଟା ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିକି ଯିବ ସେଟା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେବେ କରେଇବ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଗଲା ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଯେମିତି କହିଥିଲୁ କି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଏସିଡିଟି ଅର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର କି ଆପଣଙ୍କର ଅଏଲି ଜିନିଷ ତେଲିଆ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟସାଇଡ ଜଙ୍କ ଫୁଡସ୍ ହେଲା ଏଇଟା କାଇଣ୍ଡଲି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯଦି ବି କିଛି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସୋ ଅଏଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ରିଡ୍ୟୁସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଡ୍ସ ରେ ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଦ ମୋଷ୍ଟ critical steps in this gas management is your sleeping posture also
लेफ्ट कड़ होगी शोइबे जिते बेले शोइबे भी देखिए खाई सारला परे टिके वज्रासन रे बसिबे वज्रासन में बतैछु आपनको एवं लेफ्ट कड़ होगी शोइबे राइट कड़ होगी शोइले आपनको स्टोमक टा ऑपोजिट डायरेक्शन रे जीवो असुविधा हुई एवं फिफ्थ जिंस हैला आपण खाई सारु सारु संगे संगे केबे पानी पीबेनी एटलिस्ट 1 आवर परे आपनको जेतले शोष लागिवो आपण पानी पीबे खाई सारु सारु प्रोब्लेम कोन होई लोक माने ढक 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 पानी पी दियंती पानी पी देले कोन हबो हमर जो खाद्य खाइछु सेटा ठीक से डाइजेशन हेई परिबनी एंड इनडाइजेशन इज द रूट कॉज ऑफ एसिडिटी तो एई पांचटा प्रिंसिपल को जदि आपण किछि दिन फॉलो करिवे देखिबे दैट विल कम टू नॉर्मल एंड जदि फॉलो न करि पारले यू व्हाट्सएप मी पर्सनली आई विल राइट सम मेडिसिन्स स्टेप मेडिसिन्स फॉर यू आल्सो ओके thank you so next is your yeah Silparanjan you can ask your doubt अलगा जहार भी किसी डाउट रहउची अपन माने काइंडली अपन चैट बॉक्स रे लिखंतु सो दैट जो मानकर डाउट क्लियर करतबी से भीतर भी अन्य मानकर यदि डाउट रहउची चैट बॉक्स ऑप्शन रे लिखंतु एंड आई विल क्लियर दैट आई ट्राई टू क्लियर दैट इमीडिएटली ठीक अछि यस शिल्परंजन कोंतु हेलो सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्कार नमस्कार सर डाइटिंग चलछि मो अबे ये करथली सर 8 किलो रेड्यूस है सर 8 18 kilo days in the home management protocol nahi या सर perfect and the power of what your enema therapy yes एनिमा थेरेपी तो perfect so माने वर्कआउट भी ठीक से नथिला एबे माने 2-3 दिन हला काइना फर्स्ट वीक लागुतला नहीं तो एबे प्रथमे माने बॉडी एडजस्टमेंट फेज को आसे जोथि पई कि आपण यंग अछंती बोली मु कोन कहली घरे थिले भी आपण मैनेज कर दी पारे जो माने टी ओल्ड एज थांती जो माने इंसुलिन आमे ताऊ कैंप रे रखी कि ही जरा करू कारण से वीकनेस टा को से माने घरे मैनेज करी पारंती नि दैट्स व्हाई आमे तांकू कोन करू कि माने कैंप रे रखी कि तांकू फॉलो बट यू हैव नॉलेज यू हैव दैट्स व्हाई आई प्रोवाइड यू सम वीडियोस एंड यू वॉच दैट पर्सनली एंड डू दैट प्रोटोकॉल नो नीड टू वरी एट ऑल ठीक अछि हां सर सो सर अबे गोटे आगो कोन ना सर मोर माने स्टमक तापरे माने लंग सब जाय माने कोन माने किछ थिला रे लागुची तो एबे सब क्लियर हेलानी खाली एबे थ्रोट रे आ नोज रे का माने किछ थिला रे लागु सर माने यस थिला भलिया लागुची दैट मींस जो फैट टा आपनकर चर्बी आपनकर वेट केते थिला अराउंड स्टार्टिंग रू 125 थिला 125 किलो सो जो चर्बीटा एक्सेस अमाउंट आपनको बॉडी रे अछि से चर्बीटा एबे बाहर करे को चेष्टा करूची बुझि परले तो सो आपनको बॉडी चाहूची you follow this protocol then your body wants to clear it from internally बुझि परले तो जिंस हो कोन जेते बेले आपनको बॉडी दिस इज कॉल्ड हीलिंग क्राइसिस माने कोन सपोज आपनको बॉडी चाहूचे बाहर कर दे आइदर खासो थ्रू हो बा आइदर आपनकर माने ये थ्रू हो सो वंस सेटा बाहरी गले will free from this हाँ जो को तो गोटे मिनट okay so thank you all and so next is Silparanjan को डाउट गला आई थिंक नेक्स्ट पचारिबा संकर्षण नेक्स्ट के बे टेस्ट करी सर माने नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल आफ्टर एट लीस्ट 1 मंथ परे अपन टेस्ट करिवे 1 मंथ ओके सर आ गोटे फास्टिंग रथिला सर जो वीकेंड माने मु फास्टिंग रखुची माने से ऑफिस न था तो माने मु फास्टिंग रे देखिली माने वीडियो रे माने जो वाटर फास्टिंग फूड फास्टिंग वेजिटेबल फास्टिंग yes तो इनिशियली कोडा सर बेस्ट रहो सर best is initially low calorie wala obviously water fasting no doubt at all
ठीक अछि ओके सो माने कोकोनट वाटर आउ नॉर्मल एग्जैक्टली वाटर या ग्रीन जूस नहीं परिए सर वाटर फास्टिंग gradually if you cannot tolerate holy water fasting then ame advise करू green juice ठीक अछि if you ओके can tolerate then well and good okay ओके ओके perfect next सर is your sankarshan senapati yeah सर नमस्कार सर namaskar kuhuntu if you switch on your video then well and good we can watch you perfect kuhuntu because yeah you will get direct energy from us also if you switch on your videos yeah ready kuhuntu ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜ I think ଆସୁନି କଣ ପାଇଁ I don't know ପାଖରୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ सर सैटरडे टा मोर फास्टिंग रखिଛି वाटर ହୁଁ फास्टिंग ହୁଁ 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 ଏବେ ତ ଠିକ ଅଛି ବଡି ବି ଠିକ ଲାଗୁଛି ସୁଗାର ବି ଠିକ ଅଛି ବଟ ୱେଟ ଟା ମୁଁ ଏବେ ଚେକ୍ କରିନି ହୁଁ ହୁଁ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ମୋର ମାନେ 8 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ କମିଗଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଭେରି ଗୁଡ ରେଜଲ୍ଟ ୟେସ୍ ଆପଣ ଏବେ 70 ଆସିବ ବୋଧେ ୱେଟ ୟେସ୍ ନର୍ମାଲ ୱେଟ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କେତେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ହାଇଟ୍ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର -100 ଠିକ ଅଛି ସୋ ହାଇଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 160 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିବ -100 କଲେ 60 କିଲୋ ସୁଡ୍ ବି ୟୋର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ଏଭରେଜ ୱେଟ୍ ଠିକ ଅଛି ଏସା ଏଭରେଜ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସେସ ରେ ବି ଅସୁବିଧା 5 ଏପଟେ ସେପଟେ ଚଳିବ ମାନେ 65 କିମ୍ବା ଏପଟେ 55 ଏଇ ଏଭରେଜ ଟା ଚଳିବ ବଟ ତାଠୁ ବେଶୀ ହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ଡ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଅର ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ଠିକ ଅଛି ସୁଗାର ମୁଁ ଘରେ ଯୋଉଟା ଚେକ୍ କରୁଛି ହୁଁ ଘରେ ମେସିନ ରେ ଚେକ୍ କରୁଛି 120 ସେ ଭିତରେ ରହୁଛି ମେସିନ ରେ ଓକେ ହଁ ପରଫେକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନର୍ମାଲ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସାର୍ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ମାନେ ହଁ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ବଡି ହଉଛି ଏବେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ୱିକନେସ୍ ସେଟା ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ୱିକନେସ୍ ନଟ୍ ଫିଜିକାଲ ୱିକନେସ୍ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ୱିକନେସ୍ ତ ସେମିତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଆଡ୍ କରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ହର୍ବସ ଆଡ୍ କରୁ ଯୋଉ ହର୍ବସ ଟା ଆଜି ପାଠ ପଢିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ପୁରା ୟେସ୍ ଦେଖୁଛି ଏଇ ହର୍ବସ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୋର ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ୱିକନେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବିନା ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ ଆସିବ 5 ପାୱାରଫୁଲ ହର୍ବସ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯଦି ସେଥିରେ ନ ଲାଗିଲା I will write some medicines no need to worry medicines in the sense some supplements କୋଉ ଆଜ୍ଞା supplements ଭିଟାମିନ ଡି ଯଦି ଆପଣ ଖରାରେ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିଟାମିନ ଡି ଯୋଉଟା ଖରାରେ ମିଳେ ଖରାରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି କିରଣରେ ମିଳେ ଖରାରେ ଫ୍ରିରେ ଇଏ ମିଳେ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 hour ଟୁ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଖରାରେ then I have to write some supplements like DB60K ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ସ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସପ୍ଲାଏ କରୁ ଯୋଉମାନେ ଠିକ ଡାଏଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଫଲୋ କରୁନଥିବେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫେଜରେ କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟିଂ ଫେଜରେ ବି ଆମେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ୱିକ୍ ଲାଗେ ଆମେ ସମ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ ଆଡ୍ କରିଥାଉ ଓକେ ଯଦି କିଛି ଲାଗିଲା ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଡୁ ଏ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ ଟୁ ମି I will write some multivitamins for that okay ନା ଫାଷ୍ଟିଂ ରେ ଇଏ ହଉନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଇଏ ହେଲାଠୁ ମତେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି ବଡି ବି ଇଏ ହେଲାଣି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ ହେଲା ଆମେ କହୁ ପୁରା ବେସିକ ରିଭର୍ସାଲ ରେ ପ୍ରଥମେ ହେବ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ୱିକ୍ ଲାଗିଲା ଲାଗିବ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କମିଯିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ୟୁର ବଡି ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ଟୁ ନ୍ୟୁ ଡାଏଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ once it is adjusted your body ମାନେ ଯୋଉ ହିଲିଂ କ୍ରାଇସିସ୍ ଫେଜ ରେ ଅଛି all the toxic material ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା then you become gain your energy okay so no need to worry you are in phase 1 then go to phase 2 phase 3 okay so then ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଭାତ ବାବୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର now 5.9 so he is non diabetic now ବୁଝିବେ after 3 months okay so you can also achieve that things no need to worry next hand raise କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନାକର ସାହୁ yes ରତ୍ନାକର ବାବୁ ରତ୍ନାକର ସାହୁ some question in the chat box also I will answer that okay kindly send a previous video as I am ignorant about functioning of mobile okay we'll send you not an issue we'll send you Jaginspur sir and you go through this link also you can find that video the YouTube channel link is the first link a YouTube channel link first link sent by Gokoneshwar you just click that link and either third या fourth video superfood for diabetes ଅଛି ମୋ channel ରେ ଆପଣ ସେଠି ଭିଡିଓ କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖି ପାରିବେ if you have any other doubts you can write me personally also okay and yes any special doubts from special members raise their hand also new raise of hand I want to talk new raise of hand
यस देवेंद्र प्रधान बाबू कहतु यस देवेंद्र आपण अनम्यूट करंतु काइंडली अनम्यूट प्लीज अनम्यूट आपण आवाज आसुनी आपण अनम्यूट करंतु देवेंद्र बाबू प्लीज हाँ यस हेलो एबे हेलो कहतु हाँ सर थैंक्स सर फॉर योर कखारू जूस एंड पानी कखारू आपण जोड आनिथिले हम कैंप को आ जदि किछि हबो आपण पठै दियंतु जदि मिलुची सो दैट कखारू जोडा पानी कखारू आमे कहू ताकू आसगार्ड जूस बोली कहा जाए जोटा कि फुलवाणी एरिया रे बहुत मिले आई थिंक एंड इट्स अ वेरी क्लींजिंग जूस फॉर योर बॉडी ओके once you cleanse your body or system then you become easy to free of disease देवेंद्र बाबू कहंतु आपण डाउट हाँ सर ମୁଁ ସାର୍ ଏବେ 3 ମାସ ପୁରା 2 ମାସ ହବ ସାର୍ କଖାରୁ ଜୁସ୍ ପିଉଛି परफेक्ट ସାର୍ ଆଉ ମୋର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁନି ସାର୍ କଣ ତାକୁ ଆଉ ଉପାୟ କରିବ ସାର୍ ତା ସହିତ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ ଜୁସ୍ ନଉଛନ୍ତି ନା ଓନ୍ଲି କଖାରୁ ଜୁସ୍ ନଉଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି କଖାରୁ ଜୁସ୍ ନେଉ ସାର୍ ଏବେ ଆଜି ଗୋଟେ ହର୍ବସ୍ କହିଲି ବ୍ଲାକ୍ ପିପର ଗୋଲମରିଚ ବୋଲିକିରି ଯୋଉଟା ହେଲା ହଁ ଗୋଲମରିଚ ସାର୍ ଟା ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିପେସନ ରିଲିଫ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିବେ ଯୋଉଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଦିନକୁ 2 ଥର ଆପଣଙ୍କ କଖାରୁ ଜୁସ୍ ସହିତ ବୁଝି ହେଲା ଗୋଲମରିଚ ହଁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଠିକ ହଁ ଅଛି ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ସାର୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅମଲା ଜୁସ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଅଁଳା ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଅଁଳା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ ଫୁଲବାଣୀ ଆଡେ ୟେସ୍ ଅମଲା ଜୁସ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଆଇଦର ୟୁଜ କରିପାରିବେ ପତଞ୍ଜଳି ର ଅର ଏନି ଅଦର ଗୁଡ ସୋର୍ସ ହେଲା ହଁ ସାର୍ ଅମଲା ଜୁସ୍ ଟା କଣ କରିବ ଆପଣ କନଷ୍ଟିପେସନ ରିମୁଭ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ କାମ କରେ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ୟେସ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ସଲ୍ଭ ୟୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜିଲି along with ଇଏ enema is the best okay ଏନିମା ତ ହଉଛି ସାର୍ ଆଜଗାରରେ perfect ସାର୍ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ପକେଇବି ଆଉ ଅମଳା ଜୁସ୍ ପିଇ ସାର୍ yes ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ within some 5 to 7 days ନଥିବ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଇଏ କେତେବେଳେ ସାର୍ ଖାଇଲେ ହବ ଅମଳା ଜୁସ୍ ଟା ଦିନକୁ 2 ଥର ନା ଗୋଟେ ଥର ସକାଳୁ ଥରେ ଉପରଲା ଥରେ ସାର୍ ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ଆପଣ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆପଣ ଜୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ ଜୁସ୍ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ମିଶେଇ ଦେବେ ବେଷ୍ଟ ହବ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଥର ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ ଜୁସ୍ ରେ ଅମଳା ଜୁସ୍ ପକେଇଦେବି ସାର୍ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଥର ହେଇଯିବ ସାର୍ ନା ଓକେ ହଁ ହଁ ସାର୍ ଓକେ ସାର୍ next doubt yeah so anybody has any doubt please raise their hand those who raise their hand I will ask the question ଆପଣ raise କରନ୍ତୁ yes ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ ତ 23/9 ରୁ 23/10 ରୁ 29/10 ଯାଇଥିଲି କ୍ୟାମ୍ପଟା ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଥିରେ ମୋର 7 କେଜି ସେତେବେଳେ କମିଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଏବେ 1 କିଲୋ ଓଜନ କମିଛି କିନ୍ତୁ ହାଇ ରହୁଛି ସାର୍ ହାଇ ରହୁଛି ଇନିସିଆଲି ବିକଜ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଇନିସିଆଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାନକ୍ରିଆସ ଟା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଇନ୍ସୁଲିନ ନଉଥିଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଇନସୁଲିନ ଓକେ नो नीड टू वरी ଆପଣ ଯେହେତୁ ଇନ୍ସୁଲିନ ନଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପାନକ୍ରିଆସ ରେ ଫ୍ୟାଟ ଥାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ପାନକ୍ରିଆସ ରେ ଫ୍ୟାଟ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଇମେଜ କରିକି ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆପଣ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ ଓକେ ଜଷ୍ଟ ଏ ଆଜ୍ଞା ମିନିଟ ନ୍ୟू शेयर व्हाइट बोर्ड ओके या सो मोर एटा व्हाइट बोर्ड आपण देखि पारुथबे तो हमर जो पानक्रियास थाए ओके पानक्रियास मु आगो पी बोली कहूची ठीक अछि पी ओके सो या गिव मी माइनस माउस ओके पानक्रियास रे हमर इंसुलिन क्षरण हुए एठू इंसुलिन झरी झरी आपनको बाहर को जाए किंतु ଆଜ୍ଞା डायबिटीज जो माने बहुत दिन हला इंसुलिन नउथबे तांकर प्रॉब्लम कोन हबो कि एई पानक्रियास रे को फैट लेयर माने चर्बी लेयर माने जस्ट मु कलर चेंज कर दूची यस याको चर्बी लेयर माने कोन हमें येलो कलर करू ताको एम्ति लेयर करी माने चर्बी लेयर माने आपनको पानक्रियास को बंद ଓହୋ करिକି रखिथांती काम करि दियंती नाही ठीक अछि ଓହୋ एम्ति लेयर करिକି आपनकर चर्बी लेयर ଓହୋ थी आपनको पानक्रियास जहाको हमें इंट्रा पानक्रियाटिक फैट बोली कहू एई फैट पई एबे आपण जे कैम अटेंड करले आपण गुटे लेयर पूरा पळेला एटलीस्ट गुटे लेयर जाइथिबो हला आउ जो दुई तीनटा लेयर थिबो आपनको किछि दिन फास्टिंग प्रोटोकॉल टाको टिके स्ट्रेंथन करियाको पड़िबो रविंद्र କାଲି बाबू यस प्रथम जिंस पई आपनको फास्टिंग प्रोटोकॉल सेकंड जिंस आपनको पई हमरो जो हर्ब्स बतैली आज हर्ब्स ऐड करिवे ओके हर्बल जो ड्रिंक्स कथा कहली थर्ड ଆଜ୍ଞା जिंस जूस फास्टिंग ग्रीन जूस सहित जोटा कहली एंड तापरे
आपण ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ରେପିଡଲି ହେବ ରେପିଡ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଗର ଆଉ ବଢି ହିଁ ପାରିବନି ଓକେ ଏଇ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଲେୟାର ଯୋଉ ଥାଏ ତାକୁ ଭାଇଟାଲ ଲେୟାର ବୋଲି କହେ ଏଇଟା ବାହାରି ଗଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାନକ୍ରିଆଜ ଅଛି ଇଏ ପୁରା ନର୍ମାଲି କାମ କରିବ ଯେମିତି ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି କାମ କରେ ଆପଣ ୟଙ୍ଗ ଥିଲାବେଳେ ଯେମିତି କାମ କରୁଥାଏ ସେ ଠିକ ସେ କାମ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ ସାର୍ ହଁ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପାନକ୍ରିଆଜ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରରେ ବି ସେମିତି ଫ୍ୟାଟ ଜମା ହେଇଥିବ ଯୋଉ ଆମର ଅର୍ଗାନ ଲିଭର ଥାଏ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲିଭରରେ ବି ଫ୍ୟାଟ ଟା ଆପଣଙ୍କର ଜମା ହେଇଥିବ ଓକେ ହଁ ଜଷ୍ଟ ସାର୍ ଆଇ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ୟୁ ୟେସ୍ ହଁ ଲିଭରରେ ବି ଏମିତି ଲେୟାର ଲେୟାର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାଟ ଜମା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଯଦି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ବାହାରିବ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପଇସା କାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟିଂ ରହିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ କ୍ଲିୟର ୱିଥିନ୍ ଏ ମନ୍ଥ ଅର ଟୁ ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଗର ଆପଣ ଟିକେ ବଢୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୟୋର ଦିସ୍ ଫ୍ୟାଟ ଯୋଉ ଚର୍ବି ଆପଣଙ୍କର ଜମା ହେଇକି ଅଛି ଆପଣ ସାର୍ ଯଦି ସାର୍ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ କ୍ଲିୟର ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର नो नीड टू वरी एट ऑल बिकॉज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଛି ଫାଷ୍ଟିଂ ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ କାମ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟିଂ ଟାଇମରେ ଯଦି ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ହର୍ସ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅଦରୱାଇଜ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ମତେ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ୍ କରିଦେବି ଠିକ ଅଛି ହଉ ସାର୍ होप यू हैव अंडरस्टैंड ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ परफेक्ट ସାର୍ very nice so yes yeah management having mobile no recently apps residing DVSR no need to worry Jagneswar Acharya sir ଆପଣ kindly WhatsApp କରିଦେବେ ମତେ so that ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି I will send you personal video where you just click the link and watch one by one ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଟେକ୍ନିକାଲି ଯଦି ଆପଣ ଇଏ ନଥିଲେ we will help you ସାର୍ ଫାଷ୍ଟିଂ ମୋର ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା so just କେମିତି ଫାଷ୍ଟିଂ ଥେରାପିଟା କେମିତି ହବ ଏବେ immediately I am sending you 2 video you just watch that video ଠିକ ଅଛି immediately I will send from my store to your store okay ସାର୍ this is called जो मैंने जानी नांती day 4 and day 5 मारा fasting day video किंतु fasting दिनो आपण प्रथमे वीडियो देखिबे बुझिबे नोट करिवे देन करिवे फास्टिंग प्रथम नॉलेज दरकार आपण नॉलेज थिले आपण सब किछि करि पारि दुनिया को जीति पारिबे आ नॉलेज न थाई कि आपण जे करिवे हाँ सर प्रॉब्लम रे फसिबे सो जी जी ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିବେ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲିୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବୁ रिक्वेस्ट करिबि प्रभात बाबू अछंती प्रभात बाबू हेलो हाँ प्रभात बाबू अछंती काइंडली गिव योर नंबर इन द चैट बॉक्स प्रभात बाबू आपन नंबर टा चैट बॉक्स रे दे दियंतु सो दैट आचार्य बाबू आपन कांटेक्ट करिवे गोलमरीच गुंड ଅଁଳା ଜୁସ୍ ଟିକେ ଆଣିବୁ ପତଞ୍ଜଳି ଅଁଳା ଜୁସ୍ ଅଛି ସେଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଥର ମୁଁ ଗରମ ପଠେଇ ପାଣି ମାନେ ଦେଇଛି ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ପାଣି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା यस जगेश्वर बाबू ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଦୁଇଟା ଭିडियो फास्टिंग ର यू वॉच दैट वीडियो एंड फॉलो दैट एमती वीकली हमर क्लास होतबो एनी डाउट्स यू कैन आस्क आल्सो सो दैट यू विल क्लियर फ्रॉम डाउट्स नॉट एन इशू एंड यू कैन व्हाट्सएप आल्सो एनी डाउट्स इफ यू हैव ओके एंड यस गला एटा नेक्स्ट गला अच्छा एंड आई थिंक कि यस प्रभात बाबू तांको नंबर आपन प्रभात बाबू ओम बसंती पटेल मैडम जस्ट ए मिनिट मु आपन पाको आछी जस्ट प्रभात बाबू आपन नंबर काइंडली चैट बॉक्स रे लिखि दियंतु और पर्सनल चैट रे आपन जगेश्वर आचार्य बाबू को शेयर कर दियंतु सो दैट ही कैन कांटेक्ट यू ओके ओके डू दैट यस बसंती पटेल मैडम आपन कहंतु ओम सर मोर परिश्राटा टिके पडुची सर पडुची दैट मींस चांसेस ऑफ मतलब ग्लूकोज टिके बढ़ी की रहउची जोटा हम परिश्रा थ्रू जाउची हाँ एवं हाँ ताको ते खाया सर पे से 2 ग्राम थिला ना सर बेले हां 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 तो तिरनी पुडला किंतु एखन टिके पडुची जणा पडुची सर पडुची देखुन तार दुई प्रकार अछि गोटे नेचुरल आमे हर्ब्स जहा कहलो आपण यदि ऐड करबे तो बहुत बढ़िया हर्ब्स रे जदि नै हेबा हाँ हाँ एनीवे हाँ सेटा पडुची सर सेटा सब दिन एनीवे यू हैव टू ऐड सम एंटीबायोटिक कारण जदि इन्फेक्शन बेसी दिन थाए ताहेले नेचुरल एंटीबायोटिक तमे हल्दी एंड जो सिनामन पाउडर टा एटा तो सब दिन पिउचे सर एटा सब यस दिन जदि सेथिरे नै हाँ हैला यू जस्ट राइट टैबलेट गुरे मते लेखि कि पठि दो साजन सुंदर गुडे मिलबा ओके जस्ट व्हाट्सएप मते कर दंतु मु आपन पर्सनल नंबर पठा देबी मिलबा हाँ हाँ ठीक अछि सर ओके okay not an issue okay so I think next so that's why we apply this integrative protocol of management मानकर जनकर follow कले भी something problem रहउची so some medicines एमती आमे देबू जो थरे कि पेशेंट रो immediate improvement ही होई जिवो
तापरे क्रोनिक प्रोब्लेम टा कॉम्प्लिकेशन ही परिबोनी दिस इज द इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आमे आ जोटा आपन को कहूछु नॉट ओनली सिंगल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एवरीथिंग लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम एलोपैथी रो जो इमरजेंसी ड्रग्स भी अछि हम आपन कहबू इमरजेंसी मैनेजमेंट किछ दरकार ले विल आल्सो गिव यू एंड अदरवाइज विल गिव सम होम प्रोटोकॉल ऑफ मैनेजमेंट लाइफस्टाइल चेंजेस प्रोटोकॉल जोटा आपन माने करूछंती एंड फॉलो दैट एंड जो माने हमरो ऑनलाइन कोर्स रे जो माने किछि एक्सेस करि पारु नाहंती काइंडली व्हाट्सएप करबे हमें तांको लिंक पठे देबो सो दैट दे कैन एक्सेस दैट आल्सो ओके सो आउ थरे कोइ रखुची कि ऑनलाइन कोर्स हमर जोटा अछि दैट्स फॉर डिस्टेंस पीपल दोज हु कैन नॉट कम जो माने आसी परिबेनी कैंप को जॉइन करि पारंतिनी तांको में हमें रखिछु सो दे कैन जो एप्स रो लिंक अछि मु जदि ए वीडियो को YouTube रे भी अपलोड कली तार तळे एवरी YouTube वीडियो रो तले गोटे डेस्क्रिप्शन थाए डेस्क्रिप्शन तले लिंक थाए आपण से लिंक को जाई ताऊ क्लिक कर परिबे एंड यू विल गेट दैट लिंक आल्सो सो दैट सेतरे गोटे जिंस रे हमें एवरीथिंग विल वांट टू कीप एवरीथिंग ओके होप आचार्य बाबू आपण पाई जेथिबे प्रभात बाबू नंबर इन द चैट बॉक्स यू कैन सी दैट ओके सो नेक्स्ट anybody to ask any question हां सर पाई very nice okay Rabindranath Sahi Kantushat I hope today's sessions is आपन केमति लागला फाइनल रिव्यू नै जिवा जन को whether किछि बुझा पड़ला ना किछि नै and anybody yes Narsinga Guru Patnaik sir आपन को वीडियो ऑन अछि can you talk with me Narsinga Guru Patnaik sir आपन सुबुछि मो कथा yes okay okay not an issue so Vibhuti yes Vibhuti तुम काले आस्तलो I think I have तुम क्लिनिक को आस्तलो yeah so जो protocol कहली start following from today and those who want to meet me in Berhampur जो सप्ताह रे मु थाए सेही सप्ताह रे आसी मते मीट कर परबी अपन माने निजो रिलेटिव्स किबा तांको पठै परबी now I am in Berhampur because बेले बेले मोर अलग अलग जगह भी जाए so in this week अपन माने भी आसी कि म देखा कर परबे किबा जो माने देखा करे को चाहू थबे अपन माने तांको you can send to Adishakti medicine store near new bus stand पाखरे अछि Berhampur and near Bharat petrol pump अपन सेठी भी पठै परबे so that हमें तांको पर्सनल एग्जामिनेशन करबा and we'll give some recommendation also okay after personal examination so anybody has any other special doubt they can write in the chat box also or raise their hand because only 5 minutes left to 8:30 because 7:30 to 8:30 1 hour is my class okay next is आउ जने हाथ टेकिजंती हमर संगीता नारे आसुची तो मोबाइल ask your yes I think दारिंगबाड़ी पट्टी एटा yeah unmute सर आमे अछि सुशांत और संजीव अछि सर दिजण सर नमस्कार ओके नमस्कार कोन सर मु संजीव कहउतली संजीव को सर मो देहरे सर टिके कुंडिया लागुची सर कुंडिया लागुची अच्छा आमे जो मोडबात टेक्निक मोडबा एबे कुंडिया कोन पे लागुची देखो सिंपल आपन को जो ब्लड शुगर बेसी थिला सेटे स्वेटिंग थ्रू झाल थ्रू पळे आसिला तो जो स्वेटिंग थ्रू आसुची सेटा स्किन रे जतले शुगर टा रही जिवो इरिटेट करिवो आपन स्किन को ठीक अछि इरिटेट करिवो तो प्रथम जिंस होची आमे जेंति मोडबात बतैथिलु आपन घरे आपन को छात ऊपरे गोटे मोड रो किछि जिंस नै कि छात ऊपरे आपन निजे माखे की करि परिबे जेंति बतैथिलु हां सर आ किछि मेडिसिन कि किनला पड़िबो अछि मेडिसिन्स अछि बहुत बट प्रथम जिंस नेचुरल करंतु न हेले मेडिसिन्स अछि कोन अछि मेडिसिन तो बहुत किछि अछि बुझि अंगरु तळु केवल कुंडे होछि सर हां कुंडे होछि जदी मोडबात करो प्रथम जिंस मसाजिंग करिके ऑयल मसाज कला पर जदी सेथरे न होबो मते व्हाट्सएप कर दबो सर आई वांट सम मेडिसिन्स फॉर दिस काचकुंडिया और मु लिखि देबी आपन ठीक अछि या अच्छा सर हां थैंक यू सर सर टिके सर आउटे सुशांत कथा हो को सर नमस्कार सुशांत कहउतली सर दारिमड रोगा हां जानली कोन सर डाइजेशन टिके होनी सर एनिमा तो चालीची प्रॉपर्ली एनिमा प्रॉपर्ली चालीची तापर से जो किट गुडा सर जो शुगर टेस्ट किट गुडा जाय नै कि जो होची हमर ग्लूकोमीटर टा एटा भेरी करू सर टाइम टू टाइम सेटा कोन पाइ के जानि
ଗ୍ଲୁକୋମିଟର ନାଇଁ टेस्ट कला बेले ଆମର ବ୍ଲଡ ସୁଗର ଟା ଭେରି କରେ ଆମର ବ୍ଲଡ ସୁଗର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହେନି ମଲା ପରେ ହିଁ ମଣିଷର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ 100 ବିଲୋ ରହିବ ସବୁବେଳେ ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ अच्छा ଇନ ଦ ସେନ୍ସ କି ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଆମେ फास्ट ଯୋଉଟା जोटा देखिबो सेटा एक्यूरेट ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣ ଯଦି 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 5 ଥର କରିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖେଇବ ମାନେ 10-15 ଇଆଡ ସିଆଡ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖେଇବ ତାକୁ କିଛି ଓରି ହେବାର ନାହିଁ ଗ୍ଲୁକୋମିଟରରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଟା 10ରୁ 15 ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକା ଦେଖାଏ ଆମେ ଯୋଉ ଭେନ ରେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଲ୍ୟାବ କୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ଭେନ ରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁ ନା ସେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଯୋଉ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲୁକୋମିଟରରେ ସେଟା 10ରୁ 15 ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକା ଦେଖାଏ ଓକେ ଆମେ ଅଲରେଡି କହିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପରେ ତ ଓରି ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଯଦି 250 କ୍ରସ୍ କରୁଛି ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁନରେ ଓକେ एंड लैब रे जदी 200 क्रॉस करूची वेनस ब्लड रे देन आपण देखिबे मोर सुगर टी बेसी होची वी हैव टू टेक प्रोटोकॉल सम एक्शंस कोन कोन एबे आपण इन कोइ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम डाइजेस्टिव इश्यूज होची डाइजेस्टिव इश्यूज रो प्रथम जिंस होची आपण भोक न लागिले खाइबेनी एटा प्रथम जिंस कारण भोक लागु नथो आपण जदी खाइबे डाइजेशन होबनी कारण आपण एंजाइम्स रेडी नाही एंजाइम्स माने कोन जो माने खाद्य को हजम करंती बुझियला सेकंड जिंस सेथिरे भी जदी न हैला I will write some enzyme also like pancreatic enzymes like amylase, peptidase, lipase. Okay, I'll write that also. प्रथमे होम मैनेजमेंट करदो होम रे बेस्ट डाइजेस्टिव जूस कोन यूज करि परिबे आपण बेस्ट डाइजेस्टिव अदा आपनकर लवंग जेटा कहिथिलु आमे ऑलरेडी मुहरे धरिबा पई ता सहित बेस्ट होची हमरो जो ग्रीन ड्रिंक्स रे पुदीना पत्र आपण ऐड करिवे पुदीना पत्र आपनकर डाइजेस्टिव पावर को बढ़ेबो and that will have a positive effect on calcium balance also ठीक अछि ती करंदु जदि नहेले I will write some enzymes for you also personal WhatsApp me for that okay Thank you very much, sir. थैंक यू okay most welcome so it's already time to leave and because 8:30 7:30 8:30 at least गोटे दिन आगर मु आपन मेसेज करबी so be active in the group kindly share your diet plan kindly share your जो माने फॉलो करछन हम केमि जानिबो आपन kindly share your diet plans in the groups okay so thank you all for joining the meetings today and hope you got something new points if any other doubts जदि ये वीडियो मु YouTube रे अपलोड करबी you just kindly go to chat box or go to comment section and write your reviews write your questions also I am happy to answer that questions later also thanks a lot हेलो हाँ हेलो देवेंद्र हां सर ए क्लास सर केबे केबे सर होउछ रे एडा वीकली एटलीस्ट ए वीकली रो जो दिन मु टिके देखि मोर कैम नथिबो कि ए नथि मु टिके खाली थाए मु आपन नेबी एटलीस्ट वन डे अगर आपन एटलीस्ट वीकली गुटे दिन हबो एटा मन रखितंतु आइदर मंगलवार हो मोस्टली मंगलवार कोन पेशेंट अछो सर माने कि जाई परिबे नै सेमान को पाई टिके सर मु क्लास करे देबी बोली भाबु छी आपन प्रथमे तांकू वीडियो पठांतु वीडियो पठेले मोर से जे देखिले तांकू खुशी लागिला दे कैन दिस एई क्लासटा होची आपन मनकर वीआईपी पेशेंट पई जो माने ऑलरेडी पेड मेंबर माने जो माने ऑलरेडी पेमेंट करछंती जो माने माने तांको वैल्यू दैछंती हमको आमे तांको हमर वैल्यू दउछु आपन माने आपन कैंप जॉइन करछंती आपन आपन हमको टाइम दैछंती आपन हमको वैल्यू दे आमे आपन वैल्यू दउछु आ फ्री पेशेंट को देले से बुझिबो नै जिंसोडा बुझि परि ताको नहीं सर मन सर पेमेंट को ये करिवे सर ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन जदी पेमेंट करिवे मोर ऑनलाइन जो कोर्स रो लिंक टा भी अछि आपन माने देई परिबे मोर वीडियो किछि देखिला बे तांको दे इंटरेस्टेड तांकर नंबर देबे आमे तांको डायरेक्टली भी पठेई परिबो सो दैट जिंसो कोन होजी एई कोर्स को देखंतु जो माने हमर ऑल इंडिया रे गुडे आपन एफएफडी कथा सुनिथिबे फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज से माने 30000 नउचंती जो थरी के ऑलरेडी हमर सम पार्टिसिपेंट जॉइन हेचंती बट गेटिंग वेरी लेस रिजल्ट जे जोगेश्वर आचार्य 30000 देकी जॉइन हेतिले ऑनलाइन रे बट नॉट गेटिंग आमे तार 10 माने 30 रे कोन आमे ओनली 3000 करछु सो दैट ओडिसा पेशेंट ओनली कम अमाउंट देकी घरे थाकी भी भलो ही परिबो जो छुआ एजुकेटेड मोबाइल रे जो माने टिके किछि जानंती केमती कोन करियर अछि समथिंग लाइक दैट सेही प्रोटोकॉल भी आमे व्यवस्था करछु सो द डिस्टेंस प्लेस दैट पीपल कैन बी गेट द बेनिफिट एटा होछि हमर ऑनलाइन रखिबार मुख्य उद्देश्य बुझियला आमे एमती नै कि गुडे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वी आर गेटिंग 30000 20000 नो इट्स ओनली स्मॉल वैल्यू बिकॉज आप यदि फ्री रे दे देबी कोर्सटा आपण देखिबिनी मु जानि छी सम वैल्यू जदि देथियो से मोस्ट देखियो कोर्सटा that's why this exactly बिल्कुल देखिबे ये फ्री तो काई देखिबे so that's why minimum value रखा है so that you can also afford and you watch that and once you watch the video you follow that protocol otherwise video न देखले follow केमति करिए बुझियला so this for that's a small minimum amount charges those anyone can afford that amount okay so thanks a lot and thank you all again so anybody has any other doubts those who buy online course also ask them to
join in our VIP group आमे तांको join करूछु आमे तांको पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन करूछु तांकर प्रेस्क्रिप्शन निजे करूछु डिस्टेंस प्लेस रे थाई की एवं तांको आमे सब रेसिपीज बुकलेट हमर जो नुवा नुवा बही बाहरुची एवरीथिंग आमे तांको प्रोवाइड करूछु so thanks a lot again for joining this class and we'll meet in the next week again thank you sir namaskar thank you namaskar thank you